कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग गीतार प्रतिपाद्य विषय सारांश श्लोक नंबर 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोकटीर शब्द अनुवाद। राग माने आसक्ति। समस्ते कहतु राग आसक्ति, द्वेष अनासक्ति, विमुक्तैहि जे ए सबरु मुक्त ता द्वारा, तू किंतु विषयान इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु, इंद्रियैहि इंद्रिय मानक द्वारा, चरण आचरण करी, आत्मवश्यैहि जहार एमानक उपरे कर्तृत्व अछि, विधे आत्मा जे नियंत्रित स्वाधीनता अनुसरण करे, प्रसादम भगवानकर कृपा अधिगच्छति प्राप्त हुए। श्लोकटीर अनुवाद समस्ते मो सहित बड़ पाटे कहिबे। जे नियंत्रित स्वाधीनता विधि अनुसरण करी इंद्रिय मानकु आयत करी पारिथाए, से भगवानकर पूर्ण कृपा लाभ करि पारे एवं एहिपरि भावरे से समस्त प्रकार राग द्वेषरु मुक्त होई पारे। श्लोकटीर भावार्थ श्रील प्रभुपादଙ୍କ द्वारा। पूर्वरु एकथा कहा जायछि जे व्यक्ति केतेक कृत्रिम उपाय रे बाह्यत इंद्रिय संयम करि पारे, किंतु इंद्रिय गुड़िक भगवानकर दिव्य सेवारे नियुक्त नहले अधपतित हेबार बहु संभावना रहिछि। जदिओ पूर्ण कृष्ण चेतना रे थिबा व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु उपभोग कला भली बाहर को जना पड़े, तथापि से सेपरी करे नहीं। तार कौनसी प्रकार इंद्रिय सुख भोग व इंद्रिय कर्म प्रति आसक्ति न थाए, कारण से कृष्ण चेतना रे थाए। कृष्ण चेतनशील व्यक्ति केवल कृष्ण को सुख देवा पई सर्वदा व्यस्त थाए। एतद् व्यतीत अन्य कौनसी कर्म रे से व्यस्त न थाए। तेणु से समस्त प्रकार आसक्तिर ऊर्ध्वरे थाए। जदि कृष्ण इच्छा करती ताहले भक्त सबुकिछि करिपारे, जहाँ साधारण लोक पक्षरे असंभव ताहा भक्त अति सहजरे करिपारे। एवं जदि कृष्ण इच्छा न करती ताहले से सही काम करिब नहीं। साधारणतः से जहाँ आत्मसंतोष लाभ निमित्त
କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିବା ବା ନ କରିବା ତା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତା ଉପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥାଏ, କାରଣ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲାଭ କରିପାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତୋପନିଷଦ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପବିତ୍ର ନା ଅପବିତ୍ର? ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। କାରଣ এই ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସମସ୍ତେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚୁପଚାପ ବସିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ଜୋର ମାନେ ଯେତିକି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ଭାବରେ ଭଜନ ସାଧନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏଠିକି ବସି ଗପନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେବତାମାନେ କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନା, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମାନବ ଜନ୍ମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ଥକ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ୟା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ 53 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବେଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବ। ତ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀର ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆଉ ସେ କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି, ସେ କେମିତି ବସନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ 54 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ କା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ତସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତଧି କିମ୍ ପ୍ରଭାସେତେ କିମାସିତ୍ ବ୍ରଜେତ୍ କିମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନାରେ ମଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେ କିପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ, ସେ କିପରି ବସନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଚାଲନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେ କିପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ, ସେ କିପରି ବସନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ
से किपरि चालती से उत्तरटा रही। तेणु ये बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक। काली जो मैंने श्रवण करें सेठी बहुत सुंदर श्लोक कह जाइथिला। 63 नंबर श्लोक 62 एवं 63 नंबर श्लोक रे बहुत सुंदर भाव में भगवद गीता रे बुझे दि जे जड़े व्यक्ति केमिति तार क्रोध उत्पन्न हुए एवं केमिति से इंद्रिय मान को संयम करिपारे नहीं से कथा भगवान कृष्ण बुझाउछन्ति अर्जुन को जे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते। व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु को चिंता करुला पड़े सेगुड़िक प्रति तार आसक्ति जात हुए एवं ए प्रकार आसक्ति काम जात हुए एवं कामनारू क्रोध जात हुए। मोटे छोट एग्जांपल देवी आपण मैंने पिला सब यात्रा को जाइए ना छोट पिला यात्रा को गला देखिए से कहते बजार गला बेले खेलना देखती बा चाट देखती ताकू सब दुकानी कौन कर विभिन्न प्रकार डिजाइन रे सजे देथिबो गोटे नड़िया देथिबो आउ बीट को रांपिकी ताकू गोटे साइज करके देथिबो गाजर देथिबो तो सेटा देखिया को बहुत आकर्षण देखा जाए। तेणु पिलाटा कौन करे प्रथमे देखिला से जिनसटा को देखी कौन कला ध्याय तो विषयान पुंस व्यक्ति से विषय कौन कला देखिला देखिला पर कौन है ताकू पाइबा को इच्छा कला संगस्तेषु उपजायते जे मु चारटा किनिबी बापा को कहबी चारटा किनिबी बापा पैसा देबे चारटा किनिबी खाइबी खाइला पर मते एमती टेस्ट लागिवो आ खुशी पाइबी ए विषय रे भाबी नेला जेतेले भाबी नेला किंतु बापा मना कले कहले से चाट खाना से सब रंग दिया है केमिकाल पड़ी खाइले पेट काटिबो पिला किंतु बुझी पारुनी से कहूँ मोर सेटा खाइबा दरकार जेतेले बापा मना कले से कौन कला कांदिला कांदिकी गड़िला तार कौन आसिला संगा संजायते काम जेहेतु चाट्र विषय चिंता कला ताकू केमिति पाइब भोग करिव से विषय तार कौन है मन बुद्धि नियोजित हो गला किंतु जेतेले ताकू मिलानी से कौन कला सांगे सांगे क्रोध प्रकाश कला क्रोध प्रकाश करी कौन कला पिलांकर अस्त्र होची जोर रे कांदिव आ बापा को नले दी चापड़ा पिटी दियो पैंट को छोट पिला केमती पिटती मते दियो एटा मते दियो कही कांदी गड़ियो पिटिबो तापर कौन करिवो तार किछि उपाय नहीं तार क्रोध आसीगला सेमती जदि बड़ पिलाटे हेतिबो से कौन करिवो मते जिनसटा मिलुनी ए लक्ष्यटा हासिल हो पारुनी से जहाँ भी किछि कौन करुची एक्शन नौची। तेणु भगवान एक कथा बुझे दौरान अर्जुन को जे कामात् क्रोध अभिजायते जिते जड़े व्यक्ति पाइबा को इच्छा करिव से जो न मिल से जिनसटी तार क्रोध आसव आ क्रोध आसिले कौन हम ना क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोध आसला पड़े सी कौन हम मोहित हो से विषय प्रति पूरा आसक्ति हो आ सम्मोहात् स्मृति विभ्रम जो बेसी आसक्ति हो तार बुद्धि सब नष्ट हो से कोटा ठीक कोटा भूल किछि जानी पारिबो नाही आ स्मृति भस्सात् बुद्धि नाश स्मृति जिते विभ्रम हो तार बुद्धि आउ ठीक रही आपण मानकर भल बुद्धि अच्छी बोली आप मंदिर आसछन्ति ना जब बुद्धि नष्ट हो जाता गोटे पागल व्यक्तिर माइंडटा खराब हो जाउछि आमको ड्रेन पानी देखिले कौन लगुच एटा मैलाटा गंधा जिनस आम ताको पियानी कि गुणा करुचे से किंतु कौन करुची ताको पीबारे लगुच से जानी पारुनी ना से हूँ हाँ यहाँ ठीक पानी आमे कौन भावुचे यहाँ हूँ खराब पानी सी किंतु भावुची कौन ना तार बुद्धिटा नष्ट हो जाए। तो सेमती जड़े व्यक्ति जितेबले आसक्ति द्वारा फसी जाए तार बुद्धि नष्ट हो जाए से केवल से ही विषयटा ही पाइबापी प्रबल मात्रा मन बुद्धि तार लगिकी रहे। तेणु तार बुद्धि नष्ट हो जाए द्वारा कौन करे ना बुद्धि नाशात् प्रणश्यति सुइसाइड करदे लास्ट कौन कर। तेणु बुद्धि नाश होगा द्वारा व्यक्ति कौन हुए अधपतन घटे तार से किसी बुझीपारे तार अधपतन हुए। तो यही जो कथाटी भगवान कृष्ण कहले से कथा को बुझे को अर्जुन को जाई कहउचंदी ताले कौन कले आमे ए जो
आसक्ति क्रोध को दूरे पारिबा किछि उपाय अछि ना नहीं मो कथा बुझीपार ना बुझीपार न ये क्लिष्ट विषय कष्टकर विषय ध्यान सागर न बुझिले बुझी हेबनी तो ये जो राग द्वेष अच्छी मनकर आमर आसक्ति आसला आकु तो पुणी केमती कंट्रोल करवा ना नहीं जड़े साधारण व्यक्तिर भी क्रोध आसुची जड़े भक्तर भी हनुमान क्रोध करनथिले से भक्त ना नहीं किंतु रावण क्रोध करथिला ना नहीं सब भूल कार्य करथिले ना नहीं किंतु से कौन सुरक्षा पाइले किंतु जे भगवान भक्त से जहाँ कार्य कले भी कौन होची भगवान ताकू ताले इठी प्रभुपाद महाराज से कथा भावार्थ रे लिखुचंती जड़े भक्त जी कृष्णंकर शरणागत हो जाए बा जड़े गुरुंकर शरणागत हो जाए जड़े व्यक्तिंकर निर्देश रे कार्य करे मुझे आपको गोटे छोट उदाहरण देले बुझीपारे आम भारत सरकार नियम अच्छी जे जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति को मारी पारिबो जदि मारिबो ता कौन हम जेल हम ना नहीं किंतु जे पुलिस चाकरी करछि से जदि जड़े व्यक्ति को गुली मारिबो ताकू जेल हम जेल हम कि तांकर जेतेले से मन इच्छा गुली मारी पारिबोनी तांकर जेतेले ऑफिसर ऑर्डर दब सेतेले से कौन करिवे गुली चलेबे तो सेतेले ताकू जेल होची समस्त खुशी होसन जाओ बढ़िया एनकाउंटर करछि बढ़िया आइछि तो सेतेले से नियमटा ताठी लागू होची कि सेमती जेतेले साधारण व्यक्ति से कौन करुछि ना आउ गोटे व्यक्ति को मारिला भलिया तार इंद्रिय गुड़ी को चालन करुछि किंतु जड़े स्वीकृति प्राप्त बा लाइसेंस पाई व्यक्ति बा गवर्नमेंट रो अंडर रे थिया व्यक्ति से होछि भक्त सदृश जमती जड़े स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति गुली मारिले भी ताको अरेस्ट हुएनी बा सैनिक युद्ध रे युद्ध करिक जेते लोक को मारिले ता कोन कर्मफल भोग करिया को पड़े ये जो आमर आपण माने सब युद्ध शुणी महाभारत युद्ध होइछि तो से युद्ध रे जो मारी से गुड़ा पाप कर्म ना नहीं अन्य व्यक्ति को मारिबाटा दुख देवाटा पाप कर्म किंतु क्या पाप लगी आपन सब टीवी सीरियल देखिथिबे पाप कहीं लगिनी ना सेठी भगवान का इच्छा रे सब कार्य आ भगवान सेठी उपस्थित अछंती सेति भाई कोन हेछि ना भगवान को दर्शन करी समस्ते भगवान को प्राप्त हेइछंती बहुत सुंदर भाव से सीरियल करछंती जेतेले गोटे कौरवों पक्षर जड़े आपण देखिए जेतेबेले भगवान कृष्ण को यज्ञ रे कौन करागला अग्र पूज्य करागला जे भगवान कृष्ण होचंती पूजनीय पूज्य व्यक्ति सेतेबेले केही विरोध कलेनी के विरोध कला शिशुपाल विरोध कला तो से गाली देला बहुत एवं भगवान ताकू देखले तांकर रूप विश्वरूप सबू देखैछन दुर्योधन को देखैछन शिशुपाल को जणैछन जे शिशुपाल तू जेतले विवाह करिया को जाइथिलु सेतेबेले मु रुक्मिणी को हरण करिक आनिथिली से कहला मु से सब से कहला एते अलाजुक तू ए निर्लज कथा गुडी सब ए सभा भीतर कहूछु मु तते पचारुछि सब विषय बहुत गाली देला तो शिशुपाल भगवानकर संपर्कीय भाई हेबो भगवान से तार 100टा भूल को क्षमा कले आपन जदि एमती किए गाली दब आप क्षमा करें गोटे भूल रे तांकर मारिबार शक्ति थिला कार भगवानकर किंतु 100टा भूल कथा कहला पर्यंत ताको कौन कले क्षमा कले से तो से भगवान एवं ताको सेठी मारिदेले तो जिते आपन देखिए टीवी रे से शिशुपाल शरीर रू गोटे ज्योतिर्मय पुरुष बाहर की भगवान के शरीर रे लीन होउछि सेमती प्रत्येक जो युद्ध क्षेत्र में जिते व्यक्ति सब मृत्युवरण करिसेंती योद्धा माने से समस्ते कुआडे गले भगवान के पाखक गले तेणु मोर कहबार उद्देश्य जदि आमे भगवान शरणागत हवा बा भक्त हवा ताहले आमे आमर इंद्रिय गुड़ी को कंट्रोल करिपरिबा केमती ना भगवान का इच्छा रे आम इच्छा कार्यकारी करिवो शास्त्रर नियम दृष्टि रे आमे चलिबा तेणु आ पूर्वरे अच्छी भगवद गीतार 16 अध्याय रे जो व्यक्ति भगवान शास्त्र विधि को माने नहीं बा भगवान नीति नियम को पालन करे नहीं से कौन करे न सुखम न सिद्धिम अवाप्नोति ना केबे से जीवन रे सुख पाइबो ना कोनोसी थिरे सफलता पाई परिबो
ଆପଣ ଏଇ ଜଗତର ନିୟମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏତେ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭୌତିକବାଦୀ ହେଇଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ନା ନିୟମ ଫିୟମ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପାଇବା ସେମିତି ବୁଲିବା, ଯେମିତି ପାଇବା ସେମିତି ଖାଇବା, ଯେମିତି ପାଇବା ସେମିତି ଶୋଇବା, ଯେମିତି ପାଇବା ଯାହା ମନ ତାହା କରିବା। ନା, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିପାରିବ? ରହିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ସେ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେ କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲନ୍ତି? ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିପାରିବନି, ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିପାରିବନି, ହେବ କି? ତେଣୁ ସାଧୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାନୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ମାନିପାରନ୍ତି, କିଏ ନ ମାନିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୁବକ ହେଇକି ଟୋକା ହେଇକି ରହିବି। ତ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ। ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ଏବେ ସେ ଶରୀରଟି ଅଛି ନାହିଁ? କେମିତି? ସେଇ ଆଖି, ସେଇ କାନ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଥିଲା ସେଇ ଶରୀରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚେହେରାଟି ଥିଲା ସେ ଚେହେରାଟି ଗଲା, ଏବେ ତାର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଅଛି, ଆମେ ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚେହେରାଟା, ଏଇ ଚେହେରାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ତ ସେଇ ଚେହେରାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି? ମାନେ ସେଇ ରୂପଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ସେଟାକୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସରେ? ନା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସେଲ୍ରୁ ଚାରିଟା, ଚାରିଟାରୁ 8ଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏବଂ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ, ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ସେଇ ଶରୀରରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉନି? ପ୍ରତି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଲେ କେତେ ସେଲ୍ ମରିଗଲେଣି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ? ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ନିଜେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ବୁଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଳ କ'ଣ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନା ନାହିଁ? ନେଚର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛେ ନା ନା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ? ତୁମେ ଜୀବ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ପରାଧୀନ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା, ତାହେଲେ ପରାଧୀନ ଯଦି କାଳର ଅଧୀନରେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିବା? କାଳର ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବା? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କାଳ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ, କାଳୟମ୍ ଲୋକକ୍ଷୟ କୃତେ ପ୍ରଭୁଦେ, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି କାଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ ବା କାଳ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବାନି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ଗାର୍ଡ଼ ପଠାଇବ କି? ଆଉ ନାଇଁ, ଯାକୁ ଧରି ଆଣ, ବାନ୍ଧି ଆଣ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କାଳ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କରିବେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଆଣିବେ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ କାଳକୁ ଜିତିପାରିବା। ଜିତିପାରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? ଚିନ୍ତା କରୁଛି,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସବୁ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଭଳି ଭଲ ଘର କରିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବିବାହ କରିବି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଚାକିରି କରିବି, ସବୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯିବି, ତାହେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବି? ଏଇ କଥାଟା ସାଧୁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଆରେ ଭାଇ 20 ବର୍ଷର ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରିବି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବି। ଏଇ ଘରଟା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଲୁଗାଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଚିରିଗଲାଣି। ଇଏ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଚିରିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବି। ସେମିତି ଆମ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ପିନ୍ଧିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀରଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଚୁଟି ପାଚିଯିବ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଯିବ, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ରିଲାଏନ୍ସରୁ କିଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ରୁ କିଣିବେ। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ କିଣିବେ? ଫୁଟପାଥରୁ କିଣିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ପିନ୍ଧିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ସପୋଜ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧନ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି, ମାରୱାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। 1 रुपया ଦେ ଦୋ ବାବୁ, 2 रुपया ଦେ ଦୋ ବାବୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିଲା। ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଯଦି ପଶୁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ନଷ୍ଟ କରାଇବେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ଗଛ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। କେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ? ସେ ଗଛ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ମିଳିବ? ନା ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଶୀତରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଥର ମାରିବ, ସେସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପାଦ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇସାରିଛେ, ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଇସାରିଛେ, ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇସାରିଛେ। ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି କେଉଁ ଜନ୍ମ? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯେଉଁମାନେ ଇତର ବ୍ୟକ୍ତି, ନୀଚ ଚେତନା ଯାର, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଏଇଟା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନୀଚ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାୟେଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷା ସଭ୍ୟ କଲୌ ଅସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନାଃ ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟୋ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା ହି ଉପଦ୍ରୁତା। ଏଇ କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ଆୟୁଷ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ। ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରାୟେଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ସଭ୍ୟ କଳୌ ଅସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନାଃ ମନ୍ଦମତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ସୁମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ସୁ ମାନେ ଭଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାଗବତରେ କୁହାହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରଖର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି। ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କି ତିଳକ ଲଗେଇଲା, ଏଇ ତିଳକ ଯଦି ସବୁର ମହିମା ଅଛି, କି କଣ୍ଠି ଧାରଣ କଲା, କି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲା, କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼େଇବେ। ଯିଏ ନ କରୁଛି ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା କଥା ନା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଓଲଟା, ଯିଏ ତିଳକ ଲଗେଇଲା ବଢ଼ିଆ ସାଧୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ତାକୁ ସବୁ କାମରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ମହିମା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସବୁଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ରଖୁଥିଲେ? ଚୁଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସିଏ ନାଁ ଦେଲେ ପିଗ୍ ଟେଲ୍। କ'ଣ ଦେଲେ? ପିଗ୍ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ,
ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଥାଏ, ଛୋଟ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ପଛପଟେ ହଲୁଥିବ ନା, ତା ନାଁ ଦେଲେ ପିଗ୍ ଟେଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନାଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଶିଖା କାହିଁକି ରଖିବା। ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୁହଁ, ଖାଲି ସାଧୁମାନେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ରଖୁଥିଲେ ଶିଖା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଅଛି ପୁରୀ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ ଶିଖା ରଖୁଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବ, ସେ ବି ଚୁଟି ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିବ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତିଳକ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଚୁଟି ରଖୁଥିଲେ, ଗଳାରେ ମାଳି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଡ୍ରେସ୍। ସେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କର ଭାଷା, ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କର ପୋଷାକ, ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମ୍ଲେଚ୍ଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଆଚରଣକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଧୋଇନ? 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 7 ଦିନ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଧୋଇଛ? ସବୁଦିନ ଧୋଉଛ? ସବୁଦିନ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ? ମନେକର ସେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ପିନ୍ଧି ହେବ? ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବରଫ ଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେଶ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେଶର ପୋଷାକ କ'ଣ? ପତଳା ସୂତା ଲୁଗା, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଡେଲି ୟାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାଟାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ପତନ ହେଇଛି। ତ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏତେ କଥା କହିବାର କ'ଣ ନା, ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାକୁ କହିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ସେ କ'ଣ ହେବେ, ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି କେବେ ରହିପାରିବ? ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ଲୋୟର ଟେଷ୍ଟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇସ୍କନରେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଆମମାନେ କେହି ଭକ୍ତ ନଥିଲୁ, ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦିଆଗଲା, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଲେ, କାରଣ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲେ ନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ'ଣ କରୁଥିବ, ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବ, ମାନେ ମିଠା ଖଟା ଲାଗେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍, ତାକୁ ଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରସଗୋଲା ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁ ଏ ରସଗୋଲାଟା ଖା, ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖା ନା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ରସଗୋଲାଟା ଖାଇବ। ମୁଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଧରିକି ଖେଳୁଥିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କି ଚକୋଲେଟ୍ ଧରେଇଦେବେ, ସେ ଖେଳଣାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ କରିବ। ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଅସଂଯତ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ମନ। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣମ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେବ, ମନ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ, ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍, ତାପରେ ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାମ୍ ଶାନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛତି। ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଞ୍ଜୟକାରୀ ବା ଉପଭୋଗକାରୀ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସିଏ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ମୋର କିଛି ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା।
जय श्री श्री गौरनीताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो से श्लोक कहुई जे व्यक्ति कौन जानीपे जो जानीपे कि कहीपर से श्लोकटा मोटे मन पड़नी मात्रा प्रशास्तु कुंतेय नहीं जे ही संस्पर्श सजा होगा दुख जोन एवते आद्यंतवंत कुंतेय न तेषु रमते बुधा। ये गोटे बहुत सुंदर श्लोक आपण मैंने समस्ते मन रखिए माने जे ही संस्पर्श सजा होगा जार संस्पर्श रे आसिले कौन हम जे ही संस्पर्श सजा होगा दुख जोनय एवते दुख ही मिल आद्यंतवंत कुंतेय न तेषु रमते बुधा। जे बुद्धिमान व्यक्ति तार आरंभ बा सेटा से जिनसटा को भोग कले कौन सुख मिल कौन दुख मिल चिंता करी कौन करे से कार्य रे लिप्त हुए नहीं। मुझे मानू ये इंद्रिय विषय भोग्य वस्तु कथा कहूली सबुठ बड़ ऋषि किए थे विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि तपस्या करुले इंद्र पठेले मेनका को जाओ तंकर तपभोग कर तो ध्यान द्वारा से कौन तप करुले एत बड़ स्थिति को जाइए किंतु विषय भोग वस्तु को ग्रहण करी कौन हेले मेनका सहित काम लिप्त हेले एवं किए जन्म है शकुंतला किए से कि जान तुम ये सब विषय पढ़िले सिना जान भारतर इतिहास कौन कौन अच्छी शास्त्र रे किछि नहीं खाली टीवी फिल्म मोबाइल विभिन्न जिनस धरी जीवन को नष्ट करिया कथा। तो मेनका विश्वामित्र जो काम भावना रे लिप्त रहिले से गोटे कन्याटीए जन्म है से कन्यार नाम है शकुंतला। से कन्याटी जो जन्म है विश्वामित्र ऋषि ताको लालन पालन कलेनी कि से मेनका ताको लालन पालन कलेनी। मेनका ताको छाड़ी स्वर्ग को पलैले विश्वामित्र ऋषि तपस्या करिया को पड़ेले। से कन्याटी को पालिला गोटे शकुन पक्षी किए से शकुन माने जो कहते शागुणा ना चिल पक्षी ताको पालिला से पाली ता ना है कौन शकुंतला। एवं से कन्या को गोटे मुनि देखिले से मुनि देखी ता आश्रम रे नहीं कि आश्रम रे रखिले एवं से झीटी बढ़िया को लगिला बड़ होगी। तो दिने जड़े राजकुमार से जंगल को आसछन्ती शिकार करने तो शिकार करने जो आसछन्ती से देखी कन्याटी को एवं ताको विवाह करने कहते तो से कहले मु ब्राह्मण कन्या तुम्हें क्षत्रिय लोक मु तुम किमती विवाह करी। से राजा भारतर पुरुष माने एते पवित्र थिले आज्ञा जड़े ब्राह्मण कन्या प्रति क्षत्रिय लोक माने आकृष्ट हो नथिले। तेणु से राजा कहले राजकुमार जदि मु एठी आज शपथ करुची जदि तुम्हें ब्राह्मण कन्या होइथिब मोर मति तुम प्रति खराब दृष्टि जाइछि ताहले मु मोर मुंड को खड़ग द्वारा काटिदेवी। तुम्हें केबे हेले ब्राह्मण कन्या नुह तुम्हें जाकि तुमर पिता को पचारिकी आस। तो सेठू शकुंतला कौन कले ऋषि को जाकि पचारे जे बाबा मु कौन ब्राह्मण कन्या ऋषि कहले ना तुम्हें ब्राह्मण कन्या नुह तुम्हें विश्वामित्र राजांकर कन्या। तापरे तांको दुई जनकर विवाह होइछि। से राजा ना कौन दुष्मंत से पढ़ी जानी पुराणा काले लोक एवं तांकठू जो पुत्रटी जन्म होइछि ता ना कौन तम भितर किए सरस्वती शिशु मंदिर पाठ पढ़ीच किए सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ीचु तम शिशु मंदिर गोटे लोगो अच्छी कौन से अभिमुक्त गोटे चित्र अच्छी से चित्रटा कौन सिंह पाटी गोटे पिलाटी कौन करुच्ची हाथ पूरेकी चिरुची से हूँ से पिलाटी ता ना कौन भरत ता ना अनुसार ये भारत भूमिर ना होइछि कौन आप सीना जानिले भारत कहीं किए के रिसर्च करछि कौन विदेशी मैंने ना देदेले इंडिया जा इंडिया हो गला ना या ना कहीं भारत होइछि का ना अनुसार भारत होइछि। तेणु राजा दुष्मंत एवं शकुंतला पुत्र ना अनुसार भारत भूमिर ना होइछि कौन भारत। तापर तांकर सब स्टोरी अच्छी आपण मैंने गले सर्च करके सब पढ़िए मुझे विषय कहूनी ये गोटे कथा।
तेणु जदि आम इंद्रिय मानक ठीक भाव भगवान सेवार नियोजित न करवा ताहले इंद्रिय माने कौन भी परिस्थिति आम कौन करेंगे पतन मुख को नहीं जीवे। जमती विश्वामित्र राजा विश्वामित्र तपस्या करते ऋषि सी मेनका संस्पर्श आसिक कौन हेले पुत्र संतान है कन्या है सेमती अनेक ऋषि अच्छा जो मैंने कौन होती पतन हो जाती। कृष्ण चेतना मार्ग एत उन्नत ए पतन हबार कौन भय जमती आपण मनकर जोग करुँच प्राणायाम करुँच किसी दिन छाड़देवे आउ करें मनकर गोड़ जोड़ाक आप बेक उपर रखिपार्टी किसी दिन प्रैक्टिस न करेंगे रखिपारे कि आप मंत्र किसी मन रखिंट किसी दिन प्रैक्टिस न करेंगे आउ मन रशम श्रेणी पाठ आमर कार मन अच्छी सेमती आम पढ़ुने जदि बारंबार पढ़ुता आमर मन था तेणु किंतु आपण जो हरे कृष्ण महामंत्र करिसेंती भगवान को प्रणाम करुँच ये जिते दिन पर पुणी मन पकड़े मन पड़ो ना नहीं से भक्ति को श्रेष्ठ कहुई से कली जुगे ज्ञान कर्म जोग ठू सबुठ श्रेष्ठ कौन सबुठ श्रेष्ठ कौन यही भगवान नाम बा भक्ति जोग से कहुई कलौ नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा हरिनामेव 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 केवलम कली जुगरे आउ कौन उपाय ना आपण हरे कृष्ण महामंत्र आज करिसेंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 10 वर्ष पर आपको जब मन पक आप करें ना नहीं किंतु 10 वर्ष पर जोग आउ करें मंत्र बोली पारे जो मंत्र मन रखी ना तेणु जोग ज्ञान ये सब आप 10 वर्ष पर आपणकर मन रहा किंतु भक्तिटा एमती गोटे जिनस आप सबू समय सबू परिस्थिति किए कह ना नहीं मु छोट जाति जन्म होती भक्ति करें ताले सबरी तो छोट जाति जन्म होते ना नहीं भक्ति करें नहीं किए कह मु पशु पक्षी होती भक्ति करें ताले गजेन्द्र भक्त होते ना नहीं भगवानकर हनुमान बानर कूल जन्म हो भक्त होते ना नहीं भगवान कह ना नहीं भगवान ब्राह्मण लोक मान भल पाती ताले विद्रोह कौ जातिर शूद्र जातिर ना भगवान बंधु किए से श्रीरामकर सबुठ भल सांग किए से निषाद राज शबर राज तेणु भगवान को पाइबापी कौन जाति कूल ज्ञान बुद्धि विद्या किछि दरकार तेणु भक्ति द्वारा कौन होती भगवान खुशी होती भक्तिवश माधव भगवान होती माधव से केवल भक्ति द्वारा खुशी होती। तेणु अर्जुन जेहेतु कृष्णंकर शरणागत से कौन कर इंद्रिय को संयम किपरि करा भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देउछन्ति। तो इंद्रिय को केमती संयम करा भक्त केमती संयम कर ना हाथ द्वारा मंदिर मार्जना कर भगवान प्रसाद ग्रहण कर मुखरे भगवान नाम कर आखि द्वारा भगवान को दर्शन कर कर्ण द्वारा भगवान कथा को श्रवण कर मस्तक भगवान को प्रणाम कर पाद द्वारा घर चली चली मंदिर को आसब सुंदर सुगंधि पुष्प भगवान अर्पित प्रसादी पुष्प को नाक द्वारा आघ्राण कर सबू इंद्रिय को कौन कर भगवान सेवारे नियोजित कर ताले जदि भगवान सेवारे सबू इंद्रिय गुड़ी को नियोजित कर ताले आखि कौन आउ चाहिए कि जदि देखो भगवान रूप केते सुंदर प्रतिदिन आप आसिक देखिए केते नुआ नुआ वेश केते चमत्कार भाव में कृष्ण बलराम सुंदर देखा देखा ना नहीं आमको बोरिंग लगुच किंतु जड़े व्यक्ति को आप जदि सागर सबुदिन मिसवे कौन आपन को देखिले भल लगे ना बढ़िया देखा सबुदिन आप कहते किंतु कृष्ण को आप दर्शन आदि आसिक देखिए सबुदिन बढ़िया लगे यही तो हूँ पार्थक्य जड़े तेणु भगवान को आम कौन करिया दरकार भल पाइबा दरकार एवं तांकर प्रार्थना करिया दरकार हे प्रभु आपण इच्छा मु इंद्रिय को सबू चलेबी यही पति पत्नी पुत्र गृह कन्या सबू किसी कहार आपणकर आपण चलांतु से भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करिसेंती गोपीनाथ तुमी तो पंडित वर मूढ़ेर मंगल तुमी अन्वेषिबे तुमी तो पंडित वर हे गोपीनाथ मु जड़े मूढ़ व्यक्ति आपण कौन करेंगे मोर कौथिरे मंगल हम आपण सेटा कौन करेंगे विचार करेंगे मोर कौथिरे भल हम
କେଉଁଥିରେ ଖରାପ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି, ଆପଣ କୃପା କରିକି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଭଳି 16ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ତୀର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ 2 ହାତକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନୁର୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନୁର୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନୁର୍ଧର। ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସଖା, ମୁଁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, କାହିଁ ମୋର ଦିନେ ପ୍ରଶଂସା କରିନ? ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧର ମୁଁ, ମୋର ଦିନେ ବି ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରିନ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ? ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଅର୍ଜୁନ, ଏ ରଥରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଯିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଲୋମକୂପରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଆହୁରି କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? 9ଟା ଗ୍ରହ, ସୌରଜଗତ, 14ଟା ଲୋକ, କେତେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଯାହାର ଲୋମକୂପରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପତାକାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରଥକୁ ଯିଏ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ସତ ନା ମିଛ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଦାନଶୀଳ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳ ରୂପ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? କାଳର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସାଇତ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପୃଥିବୀରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚଲେଇଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି 5 ପାଣ୍ଡବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ? ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ବି କଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଏଇ ଗୀତାର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କେହି ଉଠିକି ଯିବେନି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ଦେବଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ନା ପୁରନ୍ଦରପୁର। କ'ଣ? ପୁରନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଦେବଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌନିତାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଆଉ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ସାଧୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମର ଗ୍ରାମର ଅନତି ଦୂରରେ ସୌପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠିରେ ମିତ୍ରବାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କର। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଏଇ ଦେବଶର୍ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ମିତ୍ରବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମିତ୍ରବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଛେଳି ଚରାଉଥିଲି,
छेली समय चरेवा समय गोटे बाघ आसला आ मु भयभीत हो जाइली मु दौड़ा लगिली सबू छेली दौड़ा लगिले किंतु गोटे छेली दौड़िला नहीं। तो से बाघ जो खाइक आसला छेली को से छेली को खाइलानी। तो बाघ छेली आ ये ब्राह्मण कुमार आ जो छेली चरुवा लोक ये तीन जन जाक से बाघ को पचारे जे तुम्हें कहीं बाघ तो तुम खाद्य तुम्हें ताको कहीं खाइलनी। से कहला मु गोटे जगार माने जगह देकी एठिक आसी से जगार प्रभाव मोर कौन जीवों प्रति मोर जदिओ छेली हूँ खाद्य मोर से आसक्ति आसुनी। से जगार किए रोचे गोटे बानर रोचे किए बानर माकड़ तेणु किए किए मेल हेले दुई ब्राह्मण आ जी छेली चरुवा व्यक्ति छेली बाघ बानर पाखु जाकि पचारे बानर कहले ए जंगल रे पूर्वरु जड़े ब्राह्मण तपस्या करुले शिव मंदिर थिला शिव को प्रतिदिन ध्यान करुले तांकु जड़े साधु आसिकी प्रकट होते सेठी से साधुंर बहुत सेवा करते खाद्य प्रदान करते पद को सम्मान करते तेणु से साधु तांकु किछि मंत्र देइथिले एवं सेई मंत्र को से जप करिवारु ए जागा एते पवित्र हो जाइछि छेली बाघ छेली की खाऊनी। तेणु सेठू समस्ते मिसिकी से ब्राह्मण पाखक गले जी साधु जनक थे ब्राह्मण कुमार साधु होगी अच्छा तो समस्ते जाकि जिज्ञासा कले सी कहले मु जो साधुंर सेवा कली सी भगवत गीतार द्वितीय अध्याय को लेखिकी मते देइथिले मु ताकु प्रतिदिन पाठ करने जोगु यही जंगल में आउ देश भाव किसी रहू नाही। तेणु आपण मैंने जो मैंने चाहते ईर्षा द्वेषर मुक्त होगापाई से मैंने कौन करिया दरकार यही भगवत गीतार द्वितीय अध्याय को प्रतिदिन। तो से ब्राह्मण कुमार कहले ये प्रथम ब्राह्मण को क्या देवशर्मा को जे तुमको जे कथाटी कही से निश्चय जानी कथाटी तेणु तुम्हें आज भगवत गीतार द्वितीय अध्याय को पाठ कर। तेणु समस्ते द्वितीय अध्याय को पाठ कले आ कौन है ईर्षा द्वेषर मुक्त हेले। तेणु जड़े व्यक्ति जो ईर्षा द्वेष राग क्रोधर मुक्त हो से कौन कर भगवान भक्त हम। तेणु भक्त कौन करे ना तार क्रोध को कृष्ण सेवारे लगाए जमती हनुमान लगेले कौन कले हनुमान कौन कले तांकर क्रोध को कहाँ लगेले भक्त द्वेषी जने लगेले ना नहीं। आ लोभ अच्छी लोभ को आम कौन लगेगा हरि कथा श्रवण में लगेगा क्रोध को भक्त द्वेषी जनक पाखे लगेगा लोभ को हरि कथा श्रवण में लगेगा यही आमर जो सब इंद्रिय मानकर जो सब दुष्ट प्रवृत्ति रही ताकू भी मध्य आम भगवान सेवारे लगे पारिबा यदि आम लगेगा ताले कौन हवा आम भगवान कृपा प्राप्त हो पारे। लास्ट कौन अच्छी आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसाद माने कृपा ये भगवत गीतार शब्दानुवाद कौन लिखाई मत टे प्रसाद मिलू माने आम कौन कहे कृपा मिलू हाँ ना नहीं। तेणु प्रसादर अर्थ कौन तेणु आम जो प्रसाद भी पाचे भगवान कृपा सबकि भगवान प्रसादर अर्थ शब्दर अर्थ हूँ से आम कहे मत टे प्रसाद मिलू सेटा भगवान भुक्त उच्चिष्ट ता द्वारा कौन हो भगवान कृपा आसि आम पाइबा भगवान को दर्शन कले भगवान कृपा करेंगे आम कौन करिया कृपा प्राप्त हो पार। तेणु यही जी भगवान इच्छा निजर इंद्रिय को चालन कर सी कौन कर भगवान कृपा प्राप्त हो पार। तापर श्लोक अच्छी कौन नेक्स्ट श्लोक आम 64 श्लोक पढ़ुचे 65 नंबर श्लोक से कथा भगवान कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतासु ह्यासु बुद्धिं पर्यवतिष्ठते। जो जड़े प्रसाद पाइज तार कहीं जीव ना जे प्रकार दिव्य चेतन अच्छी तार आ भौतिक स्थिति जनित त्रितापता को दग्धीभूत जड़े भगवान को कृपा द्वारा जिते अभिषिक्त हो भौतिक जगतर त्रिताप किसी कर तार कौन हम से स्थितप्रज्ञ स्थिति से जेते दुख आसु सुख आसु सबू भगवान इच्छा बोली भाविकी स्थिर होगी
तेणु अर्जुन जो सब बुझीगले स्थिर हो युद्ध कले सब वासुदेव इच्छा होची हाँ ना नहीं तेणु ये जो बुझीजा को कहुए वासुदेव स्थिति भगवान कृपाटा को बुझा को आमको पड़ो तेणु आज कथा को ये आम विश्राम करवा श्री श्री कृष्ण बलराम पादपद्म अर्पण करवा जदि मोर कथार किसी दोष त्रुटि थाए आपण मैंने साधु हृदय क्षमा करेंगे जदि कार किसी प्रश्न थाए पचारि पारिबे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत